नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद दीपक चटर्जी आपण मानकु मोर भाग्यचक्र चैनल को स्वागत करुच्ची। एमिति साधारण भाव देखा गले कुंभ राशि रही आम राशिचक्र एकादश राशि कुंभ राशि। बर्तमान जदि कुंभ राशि स्थिति कथा प्रकृत विचार करवा तेबे जन्म राहु तमाने कुंभ राशि राहु अवस्थान कर जन्म राहु एवं मीन शनि थाई द्वितीय शनि होइछि। तेणु सेपरी शुभ फल विशेष प्राप्त हबार देखा जाऊ नहीं। प्रायतः समस्त कथा कहे जे जन्मस्थ राहु बहुत अशुभ और द्वितीयस्थ शनि अशुभ, तेणु शुभ फल किसी मिलबार देखा जाऊ नहीं। मात्र यही साधारणत नागा साधु सहित भेट होला सहित किछिटा आलाप आलोचना पर आम जो कौन राशि सम्बन्ध प्रश्न कलु तेज से 5टी राशि सम्बन्ध इंगित देते जहाँ कि शुभ फल आसूसी एवं क्रमागत भाव 4-5 मास पर्यंत फलाफल अति कम मे शेष पर्यंत फलाफल तथापि से जो 5टी राशि भितर भल फलाफल घटे बोली भर कुंभ हूँ अन्यतम। तेज कुंभ राशि में कौन कौन घटो से तो बहुत किसी वर्णना कले आम 10टी मुख्य मुख्य पॉइंट देखिए एठारे कहबू जमी 10 प्रकार कौन कौन भल घटना घटवाक जाऊँगी कुंभ राशि में। प्रथमतः है भाग्य उन्नति और कर्मर सफलता। भाग्य उन्नति माने हूँ जो कार्यपाई आप बहुत दिन चेष्टित थे बारंबार चेष्टा करते से कार्यटी करने आपंपाई से बहुत गुरुत्वपूर्ण कार्य हो आपटा शेष कर कौन प्रकार किसी ना कि समस्या पड़ जाऊे से भली जगार आप समस्यार समाधान हो। आप जब भावुता जे यही कार्यटा कले मोर भाग्य उन्नति हो ये कार्य मोर करवा दरकार से भली कार्य बहुत दिन हाथ देते सक्सेस हो पाते निश्चित भाव सफलता प्राप्ति हो। तेणु प्रथम गला भाग्य उन्नति आ कर्मर सफलता। जो जो आपंकर मेन कर्म सब रही जहाँ भावुन यही कर्म दरकार मुख्य मुख्य कर्म जोड़ कि बहुत दिन लगी से गुड़िक समाधान हो। प्रथम द्वितीय आसला उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा क्षेत्र में जो अच्छे PhD कर विदेश यात्रा कर विशेष गवेषणापी जो दिगरे अच्छा जो दिगरे उच्च शिक्षा लाभ करोसी दिगरे से टेक्निकल क्षेत्र में हो साहित्य क्षेत्र हो जेको क्षेत्र में हो से क्षेत्र निश्चित भाव उन्नति हो। तापर तृतीय आसुच्ची आय। आप व्यवसाय करूँ पेशा करूँ जहाँ करूँ जो आय आप कहूँ सतोषजनक होना कि कौन यदि नूतन भाव विनियोग कौन भाव विनियोग करते बहुत दिन विनियोग कर अर्थ पड़ रही से आदाय होना आय ठीक भाव होना तेणु से आयटी आप सतोषजनक हो आपंकर बकाया अर्थ फेरी पाइबे। और जब नूतन भाव किसी विनियोग कर नूतन भाव व्यवसाय किसी कर बहुत उन्नति हो आयर वृद्धि हो। किंतु पेशा क्षेत्र जो अच्छा जेकोसी पेशा हो वकिलाती पेशा हो आन्य जेकोसी पेशा आप डाक्तरी पेशा हो जेकोसी पेशा क्षेत्र जो अच्छे से आय पूर्वपेक्षा वृद्धि हो बोली कहते से। तापर चतुर्थ आसुच्ची आपन इच्छा जो इच्छा अभिलाष अच्छी परंतु कहार गृह निर्माण करने इच्छा अच्छी कार गाड़ीटे कर इच्छा अच्छी कार पुत्र संतान कन्या संतान विवाह जोगाड़ चलते इच्छा अच्छी से गुड़िक हो पारना बहुत दिन पड़ रही से आप बड़ चिंतार कारण से विभिन्न प्रकार कथा और कौन प्रकार आप धरतु घर कर विभिन्न प्रकार चेष्टा कले आप जिते चेष्टा कले दौड़ा दौड़ी कले घरटे कर बैंक ऋण पर आप कौन गोटे कार्य कर ऋण पर चेष्टा कर जेकोसी प्रकार कार्य हो यदि आप जहाँ इच्छा व कार्य थी से गुड़िक निश्चिंत भाव पूरण हो। तापर आसुच्ची राजनीतिक क्षेत्र। राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा पूर्वापेक्षा निश्चिंत भाव सफलता किसी पाइबे। जदि कौन राजनीतिक क्षेत्र में पदपदवी बहुत दिन आप आशायी थे और पाऊन हठात देखिए डिसीजन हम आप पदपदवी पाइबे और आपंकर सपक्ष प्रायतः लोक आपड़ी पाइबे आपंकर सपोर्ट बहुत मिल अपोजिट पार्टी से थी अपोजिट पार्टी निश्चित भाव तार पराजय लाभ हो और आप उन्नति कर राजनीति क्षेत्र में उन्नति करेंगे। तापर 6 आसला सम्मान वृद्धि। जो कार्य आप निरवच्छिन्न भाव बहुत दिन कार्य कर क्षेत्र में था राजनीति क्षेत्र में था व्यवसाय क्षेत्र में था कौन पेशा क्षेत्र में था कौन लेखालेखी क्षेत्र में था कौन आंतर्जातीय खबर था जातीय क्षेत्र में था क्रीड़ा क्षेत्र में था जेकोसी क्षेत्र में था आपड़ जो पाया कथा बहुत दिन आप आशा अच्छे पाईपार आपणकर कार्यर उपयुक्त सम्मान आप पाईपार आपण कार्य जो उपयुक्त मिलवा कथा आपन को सम्मान मिलता योग्यता मिलवा कथा से सब आप
ସମର୍ଥିତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଭାବରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ଆଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତାପରେ 7ରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ମ ବା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପାକସ୍ଥଳୀ ଏସବୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ଥାଏ, ମାନେ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଭିତରେ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଯକୃତରେ ଏସବୁ ଯଦି କିଛି ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ କିଛି ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କିଛି ଯଦି ସ୍କିନ୍ରେ ହେଉଥିଲା, ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଆପଣ ବହୁ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ସେଥିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହେବ ଆଉ ତା'ର ଉପଶମ ହେବ। ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଆପଣ ହେବେ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ହେତୁ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ହେତୁ ବା ପାଇବା ହେତୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପଶମ ଲାଭ କରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା 8ରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଫେୟାର୍ସ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁଠି ଅଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି, ବହୁତ ଦିନରୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ହେବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବା ଆପଣ ମିଳିତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତା'ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୌଣସି ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ପୁଣି ମିଳିତ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଏବଂ ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ସେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅଭେଦ୍ୟତା ଅମେଳ ଥାଏ ବା କିଛି ଝାମେଲା ଜାଣ୍ଟି ଥାଏ, ଝଗଡ଼ା ଜାଣ୍ଟି ଥାଏ, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗର୍ଭ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ଯଦି କାହାର ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜନିତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ବା କାହାର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇପାରୁନଥାଏ ଏବଂ ଗର୍ଭରେ କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଏବଂ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି କ'ଣ ହେବ, ସନ୍ତାନ ଜନିତ ନଷ୍ଟ ବା କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତା'ର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁସନ୍ତାନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ହୋଇପାରେ, ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତାପରେ 10ରେ ଆସିଲା ପୁଣ୍ୟଫଳ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ତା'ର ଫଳ ପାଇନଥିବେ, ତା'ର ଫଳ ଯେକୌଣସି କିଛି ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିତେ ଦେଖିବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିଥିଲି ତା'ର ଫଳାଫଳ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ଭଲ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ହେବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଥରକ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଯିବେ ଏବଂ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଡିଡ୍ସ କିଛି ଆପଣଙ୍କ କରିବେ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ମହତ୍ ଉତ୍ସବ କିଛି କରିବେ ବା ସେହିଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯାହାକି ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏହିଭଳି 10 ପ୍ରକାରର ଭଲ ଯେତେ ରହିଛି ତା ଭିତରେ 10 ପ୍ରକାରର ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ବାଛି କହିଲି, ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଫଳବତୀ ହେବ, ଏହା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥନୀୟ। ନମସ୍କାର।